Jadi selamat malam teman-teman. Kita lanjutkan ke konferensi sesi Persija. Hari pertama kita asisten pelatih yang mewakili tim ada Coach Pascal Roko dan beberapa pemain ada Arisa Bandi. Coach untuk pemain, bagaimana komentar soal pertandingan malam hari ini dan yang sama kepada lawannya? Okay, we are very disappointed about the result because we have always we try to win the game, but we have the same problem like last game. It's so difficult to score. We have the game under control, but the last 30 meters maybe we are not so strong like how we build up or we play. And after we receive always one shoot or one cross like today, the opponent score. My opinion is we have the same problem, but now we have to stay compact in this difficult moment. Everybody, the coach staff, the player, Persija and the supporter, because it's one difficult moment. But what I saw, the player give everything, but happen also in another game is not enough. Selamat malam semua. Ya, sama seperti yang tadi Fatih bilang, saya mewakili tim juga kecewa atas hasil yang kami dapatkan malam ini. Namun apapun itu, sudah banyak sekali PR dari yang harus kita kerjakan, dari kesalahan-kesalahan kita sendiri maupun itu. Jadi saya berharap kedepannya kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Jadi Persija pernah berada di masa jaya, dan sekarang pun kita berada di masa sulit. Namun saya dan teman-teman tetap yakin bahwa kita akan bisa merasakan kejayaan lagi. Jadi kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bekerja keras di setiap pertandingan maupun di latihan. Terima kasih. Silakan untuk media bagi langsung ke Pascal atau Bonang itu. Di babak kedua justru Persija tampil beda dari babak pertama, sehingga bisa gol dulu. Apakah memang kesalahan strategi, penerapan strategi, atau memang fisik dari para pemain Persija yang mundur? Oh, okay, you are right. We are good in the game, and after we have some problem. But I think it's more mental problem because after we score, I don't know why we stop to play like our style, like always. But I explained to everybody, every change come because the player are asked the change because they have problem. And Samu has a problem with knee, he cannot continue to play. And Anna also has a problem because he cannot breathe. They come out in the first half. The other player come out also. They ask the change because they have or cramp or also finish the physical condition because until now we have less player. Some player play start at 0 until 90 minutes always. He has some cramp. He ask the change. Every change is for this reason. We cannot choose to help the team. We have to choose also because they force a little bit because for this problem. Jadi dua pertanyaan lagi. Tadi dari luas itu pengen tanya pemain tentang sebagai gelandang di tengah bermain tanpa striker itu menunjukkan atau tidak sebagai seorang Hanif. Kan kita tahu Persija tanpa striker tadi pertama dari Mas Mula sampai poin posisinya adalah flank bukan striker kan. Bagi gelandang bisa ceritakan kesulitan seperti apa. Lalu juga Persija kabarnya pertandingan kedua ini akan berencana mendatangkan striker baru. Nah, kalau harapan dari Hanif kira-kira bagaimana? Ya, untuk pertanyaan pertama, saya rasa ada atau tanpa striker tidak menjadi masalah karena sudah pernah kita buktikan di beberapa pertandingan kita sukses kita dapatkan poin. Kita pernah ketika bermain di Sleman kita mendapatkan poin 3 tanpa striker dengan formasi yang sama. Lalu ada beberapa pertandingan juga kita bisa ketika away menang. Artinya kita bisa melakukan maupun tanpa striker. Namun yang menjadi masalah itu bukan karena ada atau tanpa striker, karena kita membuat kesalahan-kesalahan. Itu balik lagi pada
permainan kita sendiri, diri kita sendiri maupun diri saya sendiri pun juga kita memiliki banyak kesalahan yang mana itu perlu diganti. Terbukti babak pertama tanpa striker kita bisa unggul, namun ketika itu situasi berubah dan ketika kita kurang antisipasi dan kurang siap, balik lagi itu menjadi kesalahan kita dan PR kita lagi, akhirnya kita kebobolan. Jadi kalau menurut saya ada atau tidak tanpa striker kita masih bisa berjalan karena kita semua juga sepakat juga sama pelatih karena di awal pun juga karena situasi kita tahu awal situasi Simic tidak berjalan lancar, dia beberapa kali dapat cedera tanpa striker dan akhirnya kita mencoba untuk adaptasi dengan formasi baru dan cukup berhasil. Namun di luar itu pertanyaan kedua, apapun keputusan yang diambil oleh pelatih maupun manajemen untuk mendatangkan pemain baru, saya mendukungnya. Saya berharap itu pasti mereka akan memberikan yang terbaik untuk mencari pemain baru untuk Persija. Dan saya berharap pemain itu dapat mendukung kami untuk bisa bounce back di putaran kedua. Jadi buat saya lebih melihat ke diri saya sendiri, kekurangan saya dan memperbaikinya ke depan. Saya berharap teman-teman melakukan hal seperti itu dan semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dari hari ini maupun kemarin. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Saya ambil Proteco. Terus kalau nggak salah dalam 10 sampai 11 pertandingan terakhir itu Persija selalu kebobolan. Tidak ada yang saya tahu. Kita tahu di belakang Persija punya back kualitas antara Ramadhan dan Skudela yang main buat timnas itu ada Sekundo juga dan Saru juga. Kita sih yang membuat lini pertahanan Persija cukup rapuh di putaran pertama ini. You are completely right. We are also surprised because last season the same player make fantastic job. We have a lot of clean sheet in the game. This season is strange because we don't concede to the opponents. They never dominate us. We dominate always the game, but we receive one cross or one shooting, we make one mistake or something like this, and after we receive goal. It's also not easy for us to. We try to analyze this situation, but it's what also Hanif say. Sometimes we make individual mistake, and we receive goal. But I think we have the game under control, I repeat, because we dominate the game. We wait for the second goal, but it's so difficult to score, and after we receive one cross, one goal, I want to show the goal, to see the goal, because I don't understand this, some mistake or the quality for the opponents. But you are right, it's strange also for us, because the player is the same for the last year, but we don't have the same result. But the only way, I repeat, is only to work hard, everybody together, work hard to change the situation. Okay, we deserve this. Our supporters deserve this, and we don't have other way. Only to work this better and better. I repeat also. Yesterday I said this. The small detail is very important. I want to say also, it can happen we make mistake, but also another problem is we shoot. I remember now 2 times with Hanan in the first half. Jochan score, and after he has a lot of another shoot. 2 times with also Marko Simic coming inside with cross. The problem is it's so difficult to score because we have to score the second goal. This is also my opinion. And after can happen, you make one mistake, the opponents try to put a lot of players in front, and can happen this. But we have to score the second goal if we want to become a strong team. Ini terakhir sudah Postman Personal Presiden Persija. Terima kasih teman-teman media. Thank you guys. Terima kasih Hanif. Terima kasih Nadim. Sampai jumpa di channel berikutnya.